Kažu da troši 8 litara. Ima i onih koji pišu 15, čak 20 litara na 100 km. Danas nema priče, nema nagađanja, nema rekla kazala. Sipam pun do čepa, resetujem kilometražu i vozim tačno 100 km. Asfalt, brdo, šuma, blato. Onako kako ga ljudi stvarno vozi. Ako bude trošio 15, pokazat ću vam. Ako bude trošio 20, i to ću vam pokazati. Ali ako nas neko laži, danas ćemo to razotkriti. Ovo je realan test potrošnje za CF Moto 625. Bez štednje, bez divljanja. Onako kako ga većina vlasnika vozi. Idemo na pumpu. Sada ću vam objasniti plan današnjeg testa. Nasuo sam rezervoar pun do čepa. Resetovat ću kilometražu i voziti 50 km u jednom smjeru. Nakon tih 50 km okrećem kvad i vraćam se istim putem nazad. Na isti pumpu, isti pištolj i sipam ponovo do čepa. Tako ću dobiti tačnu potrošnju na pređenih 100 km. Teren je prvih 5-6 km asfalt. Nakon toga krećemo u livadu, šumu i blato. Prvih 50 km idemo konstantno u uspon. Vodim vas na planinu Ozren. Tačno je 12 sati i krećem sa nadmorske visine 530 metara. Šta nas čeka u planini? Idemo da vidimo i saznamo koliko ovaj CF Moto 625 realno troši. Hajde da restartujem kilometražu. Pogledajte ovu ljepotu. Kao što vidimo, na vrhovima još uvijek ima snijega. Možda će nas on u nastavku čekati. Ovu mir i tišinu malo ko vam može platiti. Hajde da vas updateujem da vidimo koliko sam do sada prešao i koliko goriva smo potrošili. Prešao sam 10,5 km. Kao što vidite, gorivo je još uvijek na maksimumu. Ono što ću vam još pokazati, u stvari što ćemo dobiti računicu je koliko u stvari kada rezerva se upali ili crtice padnu na nulu, koliko još ostane goriva u rezervaru. To jest koliko još bi mogli preći. Idem u šumu, teren postaje sve teži, pa vam se javim u sljedećem updateu. Ljudi, teren je mnogo gori nego što sam mislio. Vozio sam sigurno jedno 3 km po snijegu u L. Da vidimo kolika nam je kilometraža i koliko imamo goriva. Sada smo na 16,4 km, a gorivo je još uvijek puno. Javljam vam se u nastavku. I evo me, planinarski dom Ozren. Kao što vidite, 1310 metara nadmorske visine. Ja sam krenuo s nekih 530. Teren je bio užas.
Pokazat ću vam kvad kako izgleda. Pogledajte. Hajde da vidimo koliko smo prešli. Imamo 30,4 km. I tu smo izgubili prvu crticu goriva. Sada idemo prema obroncima planine Romanije. I javim vam se u nastavku. Vozimo do tačno 50 km. Onda okrećemo kvad i vraćamo se nazad na istu pumpu, na isti pištolj. Još nešto. Primjećujem da smo pogrešno predstavljeni kod većine ljudi. Ima mnogo prijatelja kojim kada spomenem kvad, kažu, a ne, ja to neću. To je ono blato, prevrtanje sa kvadom, može se stradati. Ljudi, to vam je kao da poredite reli vožnju i vožnju automobila. Momci koji voze hard, to je već sport i ja to podržavam. Jednostavno rade ono što vole. Ali danas vam pokazujem da se kvad može voziti bez blata i prevrtanja. Jednostavno vožnja, mir i uživanje. Tačno na ovom mjestu, negdje na planini Romaniji, prešao sam tačno 50 km. Kao što vidite, gorivo je još uvijek jedna crtica manje. Okrećem kvad, ne idem ni metra više i vraćam se nazad istim putem na istu pumpu da vidimo koliko će stvarno potrošiti na pređenih 100 km. Vidimo se u nastavku. I evo nas. Ostalo nam je još nekih 7 km otprilike. Pogledajte kako izgleda kvad koji je danas prešao skoro 100 km. Da vidimo kakvi smo s gorivom. I kao što možete vidjeti, prešli smo 93,4 km. Gorivo je jedna crtica. Idemo na pumpu da konačno vidimo koliko danas smo potrošili goriva i kolika je potrošnja ovog CF625 na 100 km vožnje. I evo nas, trenutak istine. Na istoj pumpi uzimamo isti pištolj. 95. Idemo. Da vidimo koliko je potrošio na 100 km. Pun je do čepa. Vraćam pištolj i pogledajte. 10 litara. Cijena 2,32. Računajte 1,15 eura. 10 litara na 100 km. Iskreno, kakav je teren bio, ja sam prezadovoljan. Zaboravio sam da vam snimim kilometražu. Pogledajte. 100 km i 100 metara. Mene je iskreno iznenadio. Za sam kraj da donesemo zaključak. Danas smo prešli 100 km terena. Što šumi, što blata, što snijega. Potrošio je 10 litara na 100 km jako zahtjevnog terena. Nekad u jednom od videa sam rekao prosječna potrošnja da je oko 9 litara. Neki su mi se smijali. Ali eto, ovo je dokaz bez reklame i bez ikakvih sponzora. A ti, ako voziš kvad ili planiraš kupiti, da podržiš rad kanala,
Zaprati me za još ovakvih realnih videa. Pozdrav!